ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮದು? हारिबल सिचुएशन नड्डू रोड ला निकलोगे नड्डू रोड ला विलास संबड़ियल सुल्तान अपनी जान पे खेल कर आए हैं। क्या हुआ आपके साथ? क्या कांड हुआ? क्या बोला उसने? बोला ऐस फट रही है। क्या दिव्या, प्लीज टेल योर एक्सपीरियंस। Oh, this is one such lovely experience, an adventure for my lifetime. Center of the road, please see the road. My vehicle is under fire and we are standing in the road with some shelter, waiting for something. We don't know whether we will reach Bangalore. आग लग गई हमारी गाड़ी में। Oh my God! Oh my God! Oh my God! ट्रैवल अरेंजमेंट भाई। Are we about Canada गई? Your Canada गई? Are you about to reach Yercaud? Never trust this fellow for Kolli Hills. It was a very decent experience. It was a very decent plan. But all screwed up. All because of this fellow. Screwed up! Firecrackers. You have kept us on the roads today. Vehicle is ready and we don't want that vehicle. On the way वंडी सर उन्हें पेर वो रिकॉर्ड करो ना। सुल्तान Amidst all the chaos, this is Mr. Vyas. इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। गौर से देखो इसे। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। 10:30 in the morning, beautiful morning in Yercaud. हाय बोलो, हाय बोलो। अब तो पक्का नहीं बोलूंगा। हाय बोलो। अब तो गारंटीड नहीं बोलूंगा। हाय बोलो। अब तो गारंटीड नहीं बोलूंगा मैं। क्या कर रहे हो माँ पीछे? मेरे पास चलें? We come here to see below the ground level. Yes, above the ground level we are. No, it's below. वर्कआउट हो गया 2 दिन का भी फिलहाल खा सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।